ቡድን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለትግራይ ህዝብ ስሙ የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ እንደ አይነት ነው ሲያሜው ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ትግራይ ህዝብ ተደጋጋሚ ወደ ችግር እንዲገባ ያደረገ ያለ ኃይል ነው። አንድ ጊዜ ለትግራይ ህዝብ ተቆርቆሮ የህዝብ ከችግር መውጣት አለበት ብሎ የሰራበት ጊዜ የለም። ከዚህ በፊትም 27 ዓመት በኢትዮጵያ ስልጣን በነበረበትም የትግራይ ህዝብ ያን ያህል ተጠቃሚ አልነበረም። እስካሁን ድህነቱም ይታያል። ሴፍቲኔት ተጠቃሚ ነው ያለው ህብረተሰባችን እና ለህዝብ የሚቆረቆር ድርጅት አይደለም። ለህዝብ ሳይሆን የተወሰነ ቡድን አለ። ያ ቡድን በክራይም ተሳስሯል። ትግራይ ሆኖም እዚህ ሆኖም ወንጀል ሲሰራ ነው የነበረው። ትግራይ ሄዶም ወንጀል ሲሰራ ነው የነበረው። በተለይ ጦርነቱ ግጭት ተፈጠረ። በግጭቱ ምክንያት هو ተመልከተ ኣብዚ ህወሓት 97 ዓመት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ወንጀል ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ትግራይ እውን ወንጀል ይሰርሕ ዘሎ ማለት ኣባይ መንሹ ኮይ ዕዞ ህዚ ዋይተም ኦህዴድ ዝብሉ ዛረብዎም ኦህዴድ ነባዱላ ጉድዮም ዝብልዎም ዝውድብ እዚ ይብለ ዘሎ ህዚ ኣብዚ ናሃለው እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናሃለው እውን ወንጀል ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ ናሃለው ኣብ ትግራይ ምስ ከደው ማለት ትድፍረቶም ባይዞይ ከደፍሮ ተለኻ ማለት ከብድ ዘ ያ ቡድን በክራይም ተሳስሯል። ትግራይ ሆኖም እዚህ ሆኖም ወንጀል ሲሰራ ነው የነበረ። ትግራይ ሄዶም ወንጀል ሲሰራ ነው የነበረ። በተለይ ጦርነቱ ግጭት ተፈጠረ። በግጭቱ ምክንያት ብዙ አጋጣሚዎች ተፈጥሯል። ጠፍቶ የነበረ ኃይል ከኢትዮጵያ ዋና ዋና የስልጣን ቦታዎች ተገልሎ ትግራይ ሄዶም ኦልሞስት ለመጥፋት በነበረበት ሁኔታ ወደ ጦርነት ገባ። ጦርነት ሲመጣ ተመልሶ የትግራይ ያለውን ሪሶርስ ሙሉ በሙሉ ነው የተቆጣጠረው። አጠቃላይ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካው፣ የሶሻሉ ተቆጣጠረ። ከዛ በኋላ ጦርነቱ የሚፈጥራቸው ሪሶርስ የሚሰበሰብበት ከባንኮች የተወረረ ወርቅ፣ የሰዎች ህገወጥ ዝውውር ማት ወንጀሎች አሉ። ያ ወንጀል ፕሮቴክትድ ሆኖ ሊኖር ከሆነ ሁሌ ጦርነት ላይ መኖር አለበት፣ ግጭት ላይ መኖር መቻል አለበት። ነጋ ትግራዋይ ማለት ትግራይ ዘለቶ ኩነታት ይፈልጥ እዩ። ሕዚ ትስኢልካ ዓይነ የብለይ ስኒ የብለይ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ሲ ሓደ ንኣቶም ኣማኻሪ ተዝረኽቡ ተብ ቅድሚት እኒሆ ፀላእ ትግራይ ጋዜጠኛ ነው ኢሎ ዝሎ ዘሎ ይስሕቆ ይኸውን ብውሽጡ ከምዚ ጌርካ ክዛረብ ተለካ ክንደይ ዝኣክል ህዝብካ ክትንዕቕ ተለካ ክትፀልኦ ተለካ ቅዋምካስ መን ይክገዝአኒ ዘረባ እዚስ መን ይክገዝኦ ዝኽእል ከምዚ ኢለ ተዛሪበስ ህዝቢ ትግራይ ክሰምዐኒ ዘይክእል ኢልካ ክትሓስብ ተለካስ ክንደይ ናይ ነብስኻ ክትፀላእ ተለካ እዩ። ነብስኻስ ክንደይ ናይኻ ደቢራትካ ዘላ ሓደ ግዜ ክንዛረበ ዘለና ባክፋየር ይገብር ፕሮፓጋንዳ ኣታ ኣምዳ መስተ በሎ ዝበሃል ነዋዓት ኣታ ከምዚ ኢልካ ክላእ ኣግዲድካዮ ይበሃል እዩ ነዋዓቶም እዚ ነገር ነው ዓለም ነገር ኣታትካስ ገዲድ ይወሎም ኢኻ ክብልዎ ኣብቲ ጎኒ ኮይኑ ወሎም ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ይበሉ ምን ከኣምነካ ኢኻ ሰብ እኮ ሒዘብካ ኣሎ እኮ ኣብ ሶሻል ሚድያ እኮ ናቆራረፁ ከፃወትልካ እኮ እዮም ይበሃል። ሕዚ ወደን ጥሩ ዝበሃል ኣሎ እዚ ማለት እዩ። በቃ እዚ ሰራዊት ኣለዎ፣ ዓብይ ሰራዊት ኣለዎ፣ ቴክኖሎጂ ኣለዎ፣ ድሮን ኣለዎ። ትራትና ከዓ ቴክኖሎጂ ይፈልጥን ክለ ይፈልጥን ኢሉ በቀዳማይ ይትንትን ጨኒቃቱ ምስክናይ ምስ በረራያ ወድራያ ንስተይ ምስ በረ ባራኺ ንሓመይ ዝሓደ እንታይ ከም ባዛ በኣሰም ግን እስትኸሪአየ እዛ ቦታ እዚኣ እንተሕሪጉ ንስክሪአየ ገለ መለ እዩ ዝብሎ ኣነ እንታይ ከም ዘበኣሰቦ ይፈልጥን ግን ከምኡ እዩ ዝብሎ ኣብ ንሰብ ከምኡ እዩ ዝብሎ ካብ ቀረባ ግዜ ከኣትየ መቐለ ኣቲና ቢዝነስ ክንከፋፍት ኢና ኣጆኹም ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብዚ ክነጥወኩም ኢና ጥራሕ ኣብዚ ሓግዙና እምበር ኣዲስ ኣበባ መቐለ ብዝኣተናስ ኦረዲ ገሊኦም ስራሕ ይዎም እዩ ክንደይ ካሬ ከም ዝወስዱ ክንደይ ኢንቨስትመንታት ከም ዝህቦም ኣበይ ከም ዝወስዱ ጥራሕ ኣብዚ ሓግዙና እዮም። ሸነን ኳዕደድ ይብሎ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እዩ ዝብሎ እዚ ዕብዳን እዩ። እዚ ኣብይ ኣሕመድ ሒዞ ዝጭብጦ ስኢኑ ተመልከቲ ሰብ እዚኣቶም እኳ ይፈልጥዋ እንድዮም ዝሕዞ ዝጭብጦ ስኢኑ ሓደ ገሊኦም ፓስፖርት ናይ ንኬንያ መሽለኹ ኬንያ እኳ ፓስፖርት የለካ ስኢልካ ኦን ኣራይቫል እዩ ስልካ ኢኻ ትኸይድ ካልኦት ወዲኦም እዮም እንታይ ይሕሸና ፕላን ኤ ፕላን ቢ
تسعرنا له صبو تسعرنا خنتنا نقبر كم ساموراي ينزلو كل 3 مليون بر كفيلنا بودا بموتورسايكل دو بمويالي كنركب دلاله سامورا هم يغير نيرو تولي عيد اخذنا 3 اي طيقون سواي تمسكن له قاعد تملسلك دورو غاني كل 3 مليون هيبو كملتي حاسب نير ببولي خوص سلا زي خل ابي زياتهم انتي خناتات يصرمتهم كم زلو برصقنا يصرمتو يزلو بصقنا يصرمتو يزلو تግራይሲ ተሳዒሩ ሰራዊት ትግራይሲ ተሳዒሩ ህዝብ ትግራይ ተሳዒሩስ ነንዚያቶም ነንሓውና ነጋ ሰፋ ተዝርሞ ጽቦ ነይሩ كم زيادة ማለት ስሉውን ሕወሓት በልዎ ጸገም ይብሉም ከም ፖለቲካ ከምኢኻ ትባዕ ቅጥቃጣ ለካ አንጻር ታሪኽካ አንጻር ተናዋዕሉ ትስኻ ዝነበርካ ማእኸላይ ኮሚቴ ትስኻ ተንቀጥቅጦ ነበርካ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ክባተሉ ቀደም ከም ዝሎም እኮ ይረኸሰንኩ ይፍራሕ እኮ ይዝረቀደ እገለኩ ማእኸላይ ኮሚቴ ይባል ይፍራሕ ይነርኩ ሞተን ቅጥቅጦ ነበርካ ካብ መፈጠር ጀምስ ሌባ እዩ ይካዛሮ ሞዓለ ሌባ እዩ ካስ ባዕልኻ ተኣምን ባዕልኻ ሌባ ነርካ ነን ዶክተራት ተቀጸላ ዝነብሩ ወስ ሌባ ውድብ ይነሩ ነን መለስ ዝነብሩ ወስ ሌባ ውድብ ይነሩ ከም ይገርኩም ተብሉ ነባይ ፀሐይ ዝበሃል ሰባት ዝነብሩ ወስ ሌባ ውድብ ይነሩ ከም ጌርካ ጸልኦ አዲስ አበባ ሃለው ሌባ እዩ ኣብ ትግራይ ካደ ሌባ እዩ ሌባ ወለው ማዓት ሌባ ወል ነይሮም ቀደምውን አዲስ አበባ ነይሮም ህዝቡ ነድልዎ ሳይጠቀመሎ ኑሩ ቆይ ሰባት እዮም ግን ከም ውድብ ሲ ከም ጌርካ ክዛረብ ተለኻስ ንዓልኻውን ሽምቀ ቀይለካ እንዶ ኣነ እኮ ከም ገይረ ዘይዛረበካ أنا أقول بتود بتبر حليفة زي فلت ملك خايف أتأكا ما إنه زين فلت كون إحنا بدقو خينا أبتكرنا هلنا دقنا هلنا كوا نفوت ودوكاس جنرالي كم زينا نودو كوا ديسكرايب زين قورو كم كوا زين قورو وكون هذا واحد نورس بلسقنا كواس بيت ليه وأيو كوا ثورة زي تخيل أنا زين فوت منيا قال يوم سلام هلم زول ليه أول لو نفوتهم ورا of course نفوتهم قال يوم دما خسر قوالة تقولوا access زي ولا مكون يقولوا بلاتفورم زي تفتر لك بجد نحزي لك خسر اي تخيل كم ود بقول كو لا تخيل مالت تعنا زلوا سخني زنوغرو تتركب نوعلو ونحمازي دحر 5 عام دحر 10 عام دحر 20 عام فيديو زي او اي تي في نخركا كرو خويناو ولد تግራይ كرو خوي ابي اخ تنبري بسر بحصر تزنورك አሉ ውድ ነው عليس ወንጀለኛ አይኔረ ሰራቂ አይኔረ الكاس هزتግራይ ጠጠው ኢልኩ ክፋረደካ ኮለይ ባሓደርካ ነጋ ማዓልኻ ኣሚን ካለ ኃይልኩ ክፋረደካ ኮይ ብዝኾነ ነመሪ ንሕወሓት ካድረ ከመይ ጌርኩም ትምልምሉ ሰብ ጥዒምካ ይምልመል ከም ሽኮር እዚ ጥዑም ድዩ ገሌልካ ትምልምሎ ወይ ድማ ክዳን መጢንካ ክዳን ዓቂንካ እዩ ዝግዛእ ሾርት ሚድየም ናልካኻ ትገዝእ ሰብ ከም ጌርካ ስሩ ታይም ይደክም ንጥቕሚ ይግዛእ ባንዳ ይኸውን ድለታት ይኸውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይበላሾ እዩ ግን መሰረታዊ ነገራት አለው ዘይከሓዱ ነገራት አለው ሕሊናኻ ምሻጥ ዝመስልዎ ሕማቕ ነገር የለን አንጻር ህዝብኻ ጠጦም ዝመስልዎ ነገር የለን ካብ ቃንሲ ትግራይ ትናይ ህዝብ እኳ ወፂኦም መሰስ ኢሎም ወፂኦም ኣበየሎ ዘይበሃል ሰባት ኣለው ንፈልጦ ኣበየሎ ዘይንፈልጦ ንምንታይ ይመስለኩም ትዝነው ኣነ ወፂኦም ኣሎ ብሓሳብ ይደልይዎን ግን ክቃለስ እየ ህዝብ እውን ኣለኹ ክቃለስ እየ ኢሉ ጠጠው ዘለ ትግራይ ኣሎ ተተቃሊስካ ጽቡቅ ጉርላክ ንህዝብ ትግራይ ዝኾነ ነገር ኣነ ዘይከኣልክዎ ነገር እንተኽኢልካ ዕድልከካ መጽኤ ግን ኣብ ልዕሊኻ ሸሸ ይብለካን ምስ ብልጽግና ኮይነስ ኣብ ልዕሊኻ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕን ኢሎም ሸተት ኢሎም ዝኸዱ ሰባት ኣሎ ናብ ቢዝነሶም ናብ ህይወቶም ናብ ደቀም ዝኸዱ ኣሎ ምስ ኣፈላላይ ማለት እዩ እዚ ጥዕና እዩ እዚኣቶም ክሰርሕ ይክእልን ግን አንጻርኩም ግን ጠጠው ኢለ አንጻር ትግራይ ግን ጠጠው ይብልን ንዋል ልባ ምዃን እዩ لبا ግን ጨላልቃ ምንም መምለስ ዘይብለ ሱቅ ኢለ ግርግርኻና ኸልኩም ዝገብር እየ ዝበሃልን ኑርን ዘይኑርን ክዛረብ እየ ሚዳና ኸርካ ግን ኣይ ጥዕና ኣይኮነን እዚ ጥዕና ኣይኮነን ሓደ ደግፍካ ዘይድገፍ መንግስቲ እዮም ዝድግፉ ዘሎ መንግስቲ እዚኣቶም ብልጽግና ናይ ወንጀለኛታት ወንጀለኛ እዩ ናይ ወንጀለኛታት ወንጀለኛ ጆኖሳይደር እዩ ነጋ ቤተሰቡ ህዝቡ ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጽሙሉ ነጋ ሰፋ ዛረው ዘሎ ከመይለ ዝሓስብ ወላ ኢሚዲየት ቤተሰብ ወላ ዳሕና ይኾኑ እሱ ዝፈጠም ብጾቱ እሱ ዝፈጠም ዝዕበይዎ ከባቢ ግዛዕም ዛግን ሰብ እርግጸኛ ጆኖሳይድ ካብ ተፈጸሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የብሉን ንዙይ ኻ ትኽሕል ዘለኻ ንመን ኢኻ ንኣብይ ደጊፍካስ እዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ሰርሐላ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እስዳመጂንግ እኮ በቃ ከም ወዲ ሰብ እስዳመጂንግ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እኮ ሕወሓት ከምዚ እያ ሕወሓት ከምዚ ኣኽቶ ተላ ሕወሓት እዚ ኣሜሪካ ቪዛ ኸሊኣታ
يا خمزي يا غلا أتا ما يتردأكم من فيزا كو تدخل كل معاتي برهان جولا كو فيزا أولن كون أمريكا كو يأتنكم شمال سعودي سابقا أمريكا يأتنكم تاي قول لهم برهان جولا يتماجر شو مخان عبي ولا وريدو هاي تماجر شو منت أباو تادسة أيأتن ويش مال سعودي ساب بزحات اللهم تاي تجمع اللهم تاي يقطي مقام نمتاي كأيوزي بس هذي تقرأي سلة أنكر أيو سراوي تقرأي سلة أنكر تود بون محاولة تعيشوا بنقص لزخون أيو بر لميسو قتاتشو يه دولة يعني أنا يحوحات كنت حوحات اللي بتقرأي لها ود وردنا تقرأي خشك على اللي أنت لو خلت حوحات اللي بتقرأي لها definition أي TPLF net definition كمان أنت لو ود وردنا نفسي محرر الأنبا شعوره أمريكا تنقطع تنقطعنكم أي تخون تايلا دولة إن عفت أكاني بحال حوحات بالي فلتني رسيعي حوحات زبحال بريتوريا زبحال أيفلتني خلت له أمريكاني فلت كوي تو قررت إن ستيت ديبارتمنت أفزي فلت كوي تهون كذا يتفلت مايك هامر زبحال سو سريده بجته أوروبلان تخاري كل زجور كوس عار كوس كم يجر كايفلتون يختل تخيل كوي ولون كو أمريكا إلا مودي ما يولون نمتى زي ولون نايو عالم دليتيو بنايو عالم ناشنال انترست يخيل لما أتي صبو ناسات ناشنال انترست لازم خده خدو بقى تصط إلى مكو ريهم كم زيرو سامي زي خمسة سامي تصط إلى محلي فمو بوغن تقرأيك تاي يقول لك كاي فيزا ريستريكت قرأك صبو ما أز أي غاك فلت أنا فيزا تايم كلوه مثلا في السامانجس كاو نيويورك خير تقارلس في السامانجس فيزا هي بكاني مثلا كو أمريكا أنا كو تقارل إجي لك في السامانجس ريلنا إثيوبيا مسارات هاوس أجا يفتح لنا فيزا أنتنا يفتحن قداي إثيوبيا كفيزا لعليهم قداي إثيوبيا كأول قاعد لعليه هذي كم عرفت ترى لعليه والقاعد ده قلت هذا الوزير له هذي إثيوبيا هسه هذا اللي هذا تراي لعلي هذي لعلم عرفت تراي حطوا كويد وتأجم قتيم ونهز أجم لعليه ناي هلا قداي عرفت تراي تملا سوون سلمت تملا سوون ناي هلا قداي ترى قلت ما هتكونه دروز زحازة مثال زحازة أو رفلر أير هاي زحازة معرفت تقرأ بزحاز كون نعم مسألة تنقطرني خوفت كتاكا أدرس هذا اللي حيل سلزة لو ماتي أبزي تقرأنا هاجرنا تزي تغيره وي مسدس هذا اللو منقستي وين تزي كيدو وين مسألة تاوي بفتح تزي ترخيب له يخون نحا ولا دسوا يخون مسألة تاوي أجمو فتحوا مستقرأ سلام تزي جيرو تقرأ دقيقة حد ما تكون معرفت تقرأ تملسه سلم تملسه نسو خمس بلس أجمو يقول صحن قام بلسيه زراعة سلزي ولا فلوس سلزي خنيس نيجي النجاتات وإذا بلام زلوا نسوي أنصار حزب خا أنصار الدخالة تقالسي خا النجاتاتو نايتي دي سي هوملس زول خوب برند حداري الدخاني معراب تقرح ملس أي خلطة لمقوي وملس عليها ما أنا وزيدك خاوزي ريبورت قبرية عندين حملس كالي ريبورت قبري ترى أي كوي فترة بوليتيكا تقرأيكو ثانك يو أنا كألكون وي بدبلوماسي حق زكاي وي بميدا حق زكاي ولا سك بليه يخاطب لمبر أدي خام لسال كأي مسوات خافلسي يوتي كافلس أدي خام علاقة رحم لسال أي فلس تملس كأي ما أنا وزير ريبورت قال الكأي هذا ريبورت قال عدا أمريكا مزلو ناترسع يقاليو كأو عن كنت إمبا خوينه كنت إمبا خوين كار السوشيال ميديا حماقي سوشيال ميديا أنا وزي بساتلايت رأينا بتلجي رأينا فيسبوك رأينا قال بقرا هذا فتني ترحناي منيو بسبب زي مني بهاري أنت أيو عقمة أيو بسبب رأينا بأكل بأورز فلتا كمان بأكل رأيك على فيسبوك تحبي هذا صحف كاكن بقى خند إم بقى كاتر رأيو أكتوال بهوت كاكن أزايخا أزاي حنت خفل الجزاء خد كارد يدخل هوم سويكا هوملس قال لي هون زين أخن زارب تناكو قال لي زي مسألة سوالو سازي نامنا بروباغندا بلسغنا هنغراكم بلسغنا نايتراي بروباغندا تفطوهم حد بفوتوغرافينا هنريكم تملكت زي خاوزي زي غزي كذكرلو زي كذكرلو زي كذكرلو خاب كل العلواتك هاو صحفات انتي بحالو بلسغنا انتي يولو بلسغنا بزعوا صبرو تايبل بزعوا بملا اكس بي اكس يرون وحوحات قدم من جيتاچو ردا نصارقان ندبرصين اكس بي اكس يغور ونيرم ناي جيتاچو اسفاوني افوتو حنتي برقيه فوتولا زي غوروا اكس بي اكس يتغرا حزب سقوقا يهونه حوحات ارسيزي وان دي ايغو سب كيرو ان ريو
وان داي خمزي أنا ترست سريع خاص دم بدم كم صرحوا خمي قالوا سريعهم وخمز الله سريعهم مالت فوتوشوب سريعها أصبغوا قبل كباتي نحو حاسي شراك غير كهم قال غير ك بلعيت نفس غيره سريع سيدان وان يوزي كم غير كاسة بوليتيكا صرح اللي حاسكم وقتيمكم يتسجم انتهى مخانة ترديكم ولا بلسقنا يتردي وزلوا انتهى يتأجم قتيمه إكس قورلو دم قورلو هذي تقرأي بالله سقاق بالله ويا هذي تيب أمن تاكم زلوا وعلهم تفتوا خالي أو ذكريكم كتنسسوا خارنا فتروا معتي يكشفوا يطلعتوش تمر سيرة هذي وانا أوريكو لا لما عندي نعنتو لما عندنا لما عندي كلها بروباغندا ريو بلسقنا ريو بلسقنا أمباسادة جا باج على بالي سلاس أمدونا بريترا سلام سمنتي ستوت كجرارو عندبت سلاس أمدونا زياتهم تنتي سمدو خينا سمدو هذا بروباغندا زي نمتع يوزي يوزي حكم زنيون تلنا يو سالا بالحاتيو تمنزيعم كاب إيدومي تمنزيع سمدو بسرو وانا تلع اختي تاشمز نور سبات كندي نغرات صحوز نور حابيرهم كندي وانجلا صحوز نور سبات هذه ناي صمدو غداي تنتن تخينا احنا صمدو نزارب دحر هذه ولات ودينا هنا ناي صمدو ميديا زرب بأخذ توقعنا له تقدقتنا له سوي تردو وي مجمره تردو وي تردو اسيف زنقي تردو زنقي ترديو بتعم تشكر ودما تشكروا ازنا اي صرفنا سبات نيرا صراحه ناي شعبي حسابيدو انت باندادو قدم عدوا دمني امنكم يو قدم خبز دفم كلا زميديا زي يتزرو ነገር የለም انا እንኳን ወልቀ ሰማት ተሐርከ ዋና ጽርፍ ኖሩ ቴክስ ይገውርልኝ دحر حد عمد هابي فازرز داي لو تيست قبل الليل عام صرف النسب ما عندي هابي بتاع عصبه ما عنديس تعارق انه مالتي فازرز داي لو ما عند هابي فازرز داي تيكس قال لي عام قدي صرف النسب اسمر بس اخذ صرف النسب سبي ايتردو شو خردك يصنح له خردك اي لا يشو هذه كردوم يو كل الميدياتات قطيمنا نازلوا سلتردني ميدياتات تግራይ እኩል ደህባሏ እኩል ይዋዘሏ هزول ندحوحات أبصراوي تقرأ زلهم بمحارنيا ميدنا مسخو نقول تزاربو هذه بسرعة ناي بروباغندا ناي تندا حوحات لما أنا زنا ناي فيزا ولا قمنا قرا ولا يهلو فيزا هي وكمنيه قالت هو وكمنيه إلى سويل رؤي خنا رؤينا بلصقنا ززازو دقاف هو هابتلو بلصقنا نتقرأ منهم يقرأ خمسة يلو نتقرأ فيرلي كم ناي تبع أكل حيزوا خمسة لو غيرهم يوم ستيت ديبارتمنت مجلس أوتيا نوري إيزي نوري نحن بعقمنا بنخول نجارات نصحفينا نزاربنا بزح سب قدام بإنجليزية يعني إيش تبى بلاد لونيرنا أمباسادر ماسينجا بزح ساعات عبيد سوات ولا ناي على دشاز الكو إمباستاتون رخيهم والله زرخوك واحد سب إذا نجارني عاوي نجار ما تيكونكم ده واحد بترجم زلوا دبلوماسي كسر حلوه بأقبابه انتهي جورهم زلوا أمريكا سي كل بدل تقرأنا تبدل لحاله ندادي بلو بجت بلو تخويه زلوا بسراوي تخويه خمسة تخويه وأنا حالات نبل سكنا من كم زي جبر غيرك نتقرأ خيرك خمسة تقول لك تارجت جبرت لها ترجم يقول جن بوجن تقرأ دما زي تسرح سرح خمسة زلوا نادي بلوباس سرح تخمت كم زلوا تقرأ دما ما رأيي أيو أخي بقى تأكدنا وصينا يلك حبوا سكازو وعد سرح يكون تقرأ أخي بقى تقرأ نورمالي نزخون أمباسادر خمسة جيرة تزرعي مين الكام زرعون عوي عواتي أو دبلوماسي مس حدا أمباسادر وجهها ناي هزوخا سقوق على هزوخا سقب نرد حدا سرحيو كاب حدا معتي أخي بمول معت خوف الكام معه أخي واحد ما رتيكم بدبلوماسي عيني قد جزء عاصي خاخون الدبلوماسي سرح هذا أول كتكست ناقر كبستفل على من قد يسرح مو نعم ناي وحس هزبنا يو صمدو أنا سراوي تراي نتاعي كم دي له زاراوكم تلقوا تركمو كم زردوكم بفلا سراوي تراي كم زردو أنا القصانية 100% القصانية تخيل ده يردو أنت خوين صبو يردو إلى إذا عمل مبزحة هذي صمدو بزح حساب خمسة حر عملوا المسيو
ጽልእ ዝዓወረ ነይሩ ብትመጀመርያ ከም ዝበልኩኹም መዋጽኡ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዘይተረድኦ ፕሪቶርያ ዳለ ዝቕልል ነይሩ እስካዕ ሕዚ እውን ዝቕልሉ ኣለዉ እኮ ፕሪቶርያ ሕወሓት የፍሪስዎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ተጋሩ ኮይኖም ኢንክሉዲንግ ሕዚ ሓንቲ ዘርአኹም ሓውና ነጋ ሰፋ ሕወሓት የፍሪስዎ ይብል ነይሩ እንዳፈለጠ ነብሱ እንዳነገሩ እንዳፈለጠ ግን እንድሕር ተቃዋሚ ኮንካ ስልካ ዋላ ሓሱ እዩ ዝለካ ምን ከኣምነካ ተቃዋሚ ኮንካ እኮ ንሽተይ ሓቂ እኮ ጠብጥብ ናበልካ ኢኻ ትሕሶን ዋላ ሓሶት እውን ተወሰካሉ ጥብጥብ እንተብለለካ ሓቂ ሕውስ ናበልካ እዩ ሕወሓት ከም ዘይፍረሰ እንዳፈለጠ TDF ከም ዘይፍረጠ እንዳፈለጠ ምንተ ሰላም ዘለትና ሰላም ፀንቂ ቀቢልና ናይ ፕሪቶርያ ነገር ፀንቂ ቀቢልና ዝበሃል ቋንቋ ኤግዞስት ክንገብር እንዳበለ ማለት እዩ ኣይፈልጣን ፕሪቶርያ ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ ሰብኣይ ዓንዲ ዓዲዕ ፓርላማና ተዛረበሲ ሕወሓት እኮ የፍሪስዎ ይብሉ ሓውን ካሳይ ጨመዳው ጻድቃን እውን ከምኡ ነይሩ ጌታቸው እኳ ንስርሑ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉ ጻድቃንሲ ዕድመ እውን እኮ መምህር እኮ እዩ ወዲ ሰብ ዓንገልን ኮንካሲ ፕሪቶርያ ጉጅለ ፍሪስዎ ተላኻ ወዲ ሰብ ዓንገለ ሱልካ ድዩ ዝሕለፍ ሸለለልካ ዲኻ ሓሊፍካ ትቆፅር ዘሊልካ ዕድመ ዘይኮንካ ንቆፂርካ ዕድመ ዘይኮንካ ዲኻ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ናበልካ 12 ወርሒ 1 ዓመት 12 ወርሒ 1 ዓመት ናበልካ ኮንካ ሰብ ዓንገለ ዓመት ሓሊፍካዮ እንታይ ድዩ ዕድመ ብዙሕ ሓደ ወርሒ እኮ ብዙሕ ለውጢ እኮ ይዝረአ ሓደ ወርሒ ቆልዓ ሁለት ከሎ እኮ ሓደ ወርሒ ለውጢ እኮ ኣሎ ቆልዓ ሰብ ዓንገለ ዓመት ሲ ከመይ ጌርካ ለውጢ ዘይህልወካ نوري كويس يبصركو نخاود سبسي نورمال يكون بقى ولا مصحف انبب AI ولا AI خونه توبيك لهم قليل AI عالم زل ريسيرش زخونه دوكمنت مس يزرقف زخونه حتى هابو AI اخرتي بانداتات كما يفطروا الى تمال بورت ما زلطفوا فيسبوك قال امنا يقول لي فيسبوك قال تغارو اخر بالله تغارو زيكوس اخرتي بانداتات بخما يفطروا كفوا بالامتو ترقف بمحانيا ترجمه يلو حص حانت بيجي حص هاتي فيسبوك الله رايوا تاي كاو عالم دوكمنت ريسيرش جيرس زرقف بليم صامات مو هزيناي كامناي صلا استمنزع نيوكلير نانولو نيوكلير باور امريكا نيوكلير لو راشيا نيوكلير لو كمن سي بلصقنا زمنزعنايو نيوكلير يو صمدو بفصم بعلو كابيدو زمن صلنا يي حد زحيت كنا نكير زياتهم نمن كمي غيرم لومي فيديو هز كومبايل غورلكم دي كومبايل غا هريكم كلن تؤوان سينا حسبكم هون تريوا تؤوانتي نتيجراي نمرقا زغورو نور تግራይ ምስ ኤርትራ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ከፅላሉ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ክልዓል ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንትግራይ ንምርቃ ትዝነበረ ሕብረት እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ እዚ ምስ መዝናዕናዮም እዚ ምስ ሕደግናዮም ሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ጽምዶ ናይ ጽንፈኛታት እዩ ጽምዶ ናይ ባንዳታት እዩ ይብሉና ኣለዉ እንከዲና ተመልከት ምሳና ጽንሑ ከአማራ ክልል ያልተሰረቀ ነገር የለም ያልተዘረፈ ነገር የለም አንድም ነገር የለም ሁላችንም ሰምተን ሊጥ ሳይቀር ነው የተዘረፈው ሽሮ ምን ቤት ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ ነው የሚዘረፈው ስለዚህ አማራን ማህደየት ማዋረድ መግደል ነው ይሄን መበቀል አለበት ይሄን የማይበቀል የአማራ ልጅ መወለድ የለበትም ውሃው ነው መቅረት ያለበት ይሄን ሊበቀል ደግሞ መንገዱን መዝጋት አለበት እኔ ኤርትራን እንደ መዳፌ ነው ማቀው ኤርትራን ብቻ አይደለም ሳህልንም የሻዕቢያን እያንዳንዷን ዩኒት በተገቢ መንገድ ነው ማቀው በሚገባ ኤርትራን በደንብ አውቃለሁ ዛሬ እዚህ ከፊታችሁ ቆመን የምታዩን የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህል ክፍል በመባል የምንጠራው በዚሁ በኤርትራ ሜዳ በህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስር ሆነን የኢትዮጵያን ቅኝ አገዛዝ ቀንጥሮ ለመጣል በሚደረገው ትግል ውስጥ ለሚማረኩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ወዳጅ ጠላታቸውን ለይተው እንዲያውቁ ጥሩ ዜጋ እንዲወጣቸው በማለት በባህል መስክ ኪነት በማዘጋጀት እንዲማሩ ከማድረጋችንም ሌላ የኤርትራ ህዝብም ስለ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ባህል ወግ ልምድ እንዲያውቅ ያቅማችን ያህል ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን
የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስትን ካራክተር መግለጽ አስፈላጊ ነው በዚህ በጽምዶ ውስጥ ማለት ነው። ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። የኤርትራ መንግስት መንግስታዊ መርሰነሪ ነው። ራሱን ኢትዮጵያን ለመረበሽ ያዘጋጀ መርሰነሪ ነው። የኤርትራ መንግስት ግልጽ አቋም ነው ያካሄደው። የኔን ባህር የኔን መሬት ረግጦ ማንም ሰው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት። ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር፣ የኔ መሬት፣ የኔ ዜጋ፣ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል። ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ። አገሩን የሚያለማ ሳይሆን እንደ መንግስት የሚታይ ሳይሆን አንድ ባህሪው መጥፎ የሆነ በተለያዩ ሱሶች የተጠመደ ሰፈር የሚረብሽ አይነት ጎረምሳ ነው። ተመልከቲ ንመን እመን ካብዚኣቶም ንመን ንኣምን ንኣብይ ንባጫ ባጫ ክንደይ ባጫ ሪና ያለና ኣብዚ ናይ ንትግራይ ዘይብቀል ኣምሓራ እንተልዩ ሽንቲ ኮይኑ ይትረፍ ኢልዎ ተዘይውለድ ይሓይሽ ማለት እዩ። ብቐጥታ እዩ እዚ ኣብቲ ወራር ግዜ እዩ ተበቀል እዩ ዝብሎ ነይሩ። ኣብይ እንታይ ይብሎ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝመስልዎ ነገር የለ መንግስቲ ኤርትራ ጨዋ በቃ ዘላይ ሰላም ንኢትዮጵያ ዝከላኸል ሱር መሬተይን ባሕረይን ሓሊፉ ንኢትዮጵያ ዝወግእ በፍጹም ጠጠው ኢለ የርእየኒ ኢሉ ከትርፊ በላይ ትርፉ ነው ይሄ ይብለና። ባጫ ድማ ሕዚ ነገር ምስ ተቀያየር ማለት እዩ ፅምዶ ምስ ተሓደጉ ምስ ተመንዝዑ ካሊእ ይዛረብ ኣሎ። ኣብይ እውን ምስ ተመንዝዑ ካብ እንታይ ኢልዎ መንግስቲ ኤርትራ በጀተ ይፍለጥ ህዝቢ የብሉ ሰራዊት የብሉ እንታይ እዩ ዝበሎ ተስፋ የብሉ መንእሰይ የብሉ ሕገ መንግስቲ ይፈልጥ ገለ ይልዎ ትማሊ ግን እንታይ ይብሎ ነይሩ እሱ ወዲ ኣፎም እዩ ኣስመራ ፓላስ ከይዱ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ከይዱ ሪኡ እኽሞ ናይ ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ኣብ ባድመ ተሰውኡ ነገር ይቕሬታ ሓትት ኢልዎ ይቕሬታ ሓትት ይሓዝን ይቕሬታ ሓትት ይብሉ ከምስል ማለት እዩ ኩላ ንምንታይ ረብሓ እዩ ፖለቲካ ረብሓ እዩ ረብሓ እዩ 4 ኪሎ ምንባሩ ኣረጋጊፁ ድሕሪ ዝማን መይንቕንቐንን ትግራይን ኤርትራን ምልኬሳ ዝነገረና ዶክተር ምልኬሳ ትግራይን ኤርትራን ብሱሩ ሰላም ይባሃል ድሕሪ እዚ ኢሉ ኣቢሉ ኣረጋጊፁ ነይሩ ኢልዎ ጀዋር እውን ከም ኢልዎ ኣምሓራን ትግራይ እውን በፍጹም ሰላም ክበሃል ኣይኽእሉን እዮም ከምታ ፖፑላር ዘረቡ ዘላ ኣስመራ ምኽያድ ሕልሚ እዩ ጎንደር ምኽያድ ሕልሚ እዩ እዚ ክትግበር ኢሉ ሓሲብዎ ነይሩ እዚ ሰቢሩ ሰባቢሩ ዝኸደ ቁቑሓት ካብ ትግራይ ዝወፁ ቁቑሓት ሰባቢሮም እዮም ከባቢሮም እዮም ናብ ፅምዶ ናይ መን እዩ ሰብ ዋና ኣለዎ ፅምዶ ሰብ ዋና ሎሚ ኣይኮነን ፅምዶ ዝበሃል ትማሊ ነይሩ ሎሚ ኩሉ እዩ ትማሊ ነይሩ እዩ ንፅባሕም ኩሉ እዩ ናይ ትማሊ ፅምዶ ክነዘኻኽረኩም ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ናይ ትማሊ መዘከርታ ማእኸል ትገርፍዎ ኣለኹም ዛራ ሚድያ ትኩና ኣለኹም ካብ ናይ ትማሊ ምትሕግጋዝ ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ መወዳእታ ቃልሲ ቀፂሎም ልክዕ ከምቲ ናይ ሰሓል መሰነይታ ነቶም ብከቢድ ብረት ክሕግዙ ዝፀንሑ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሰነይታ ተገይሩሎም ጽንኩር መድረኻት ኣብ ናይ ሰሓል ጽንኩር መድረኻት ኣብ ናይ ደብረ ታቦር ጽንኩር መድረኻት ኣብ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሰሓል ጽንኩር መድረኻት ኣብ ናይ ውጫሌ ጽንኩር መድረኻት እውን ብሓባር ንወድቕ ኢና بحار نسجن بحار نحوسينا إذا مرت لقانا كلتي زلتات حقاصة ترى يكون يتحضر دمو ونا بحال دفاع بحار يفسسين رئيسو ونا بحال دفاع بحار يقبلين يدخلوا سبحان الله فقال سوسي هذه أخرى عودوا بانديرو أبس مريم بالبلد
ኢህአዴግ ተዓዊቱ ባንዴርኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የንብልብል ኣሎ እናበልና ነዚ ናይ ዓወት መድረኽ ብሓባር ነውዕሎ ዘለና ኣብ ዓወት ጥራሕ ዝተመስረተ ቃል ኪዳን ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ንጹሓትን ምሩፃትን ደቁ ደም ዝተመስረተ ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት ከምዚ ዓይነት ዝብርሃን ከነምሲና ኢና ዝሓሰብናን ዝመደብናን ኣይነበረን ኮይኑ ግን ኩልና ሂወታውያን ኣብ ዘለና ሎም ምሸት ነዚ ዕምባባ ነዚ ብርሃን ዝርኢና ኳዕ ነዚ ከዓና ክብል ይፈቱ እዚ መሰነይታ እዩ ከምቲ ኣብቲ ናሬሽን ዝነበረ መሰነይታ ክሳብ ሓደ ፈረንጂ ወይ ድማ 73 ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተው ዝነበረ ናይ ኣሃዱ መካናይዝድ ሻዕብያ ክስነ እንተሎ እዩ ኣብዚ ዓንደ ብርሃን በርሀን ኣሎ ዓንደ ብርሃን እውን ብሂወት ኣሎ ለብሰገድ ገብናን እውን ብሂወት ኣሎ ናይ ታሪክ እዚ ሰብ ዋና እዮም እዚኣቶም እዚ እዩ ሳላ ፅምዶ ሳሞራ 17 ዓመት የተማጀርሹም ኮይኑ ሳላ ፅምዶ እዩ ደርጊ ስዒሮም ማለት እዩ ጻርቃን መፅኡ ንሽተራ ዘናይ 93 ብላሽ ኣበላሽ ኣተምበር ዳርጋ 10 ዓመት የተማጀርሹም ኮይኑ ሳላ እንታይ ሳላ ፅምዶ ህዝ ፅምዶ ናይ መን ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ንመን ይጠቕምዎ ንሳሞራ ይጠቕምዎ ባውሩ ንመን ጠቕምዎ ንጻርቃን ይባውሩ የተማጀርሹም ዝገበሮ እዩ እዚ ዘረባይ ይብሉን የተማጀርሹም ገይርዎ ዓዲ ክመርሑ ገይርዎም ኢትዮጵያ ትባል ሃገር ከንቀጥቅጡ ገይርዎም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትዝዓበየ ዕድመ ብዙሕ ዓመት የተማጀርሹም ኮይኑ ዘገልገለ ሳሞራይ ንስ እዩ ታሪክ ካብ ሃፀይ ምኒልክ ጀሚሩ ዘሎ ታሪክ ንሪኦ ሳሞራይ ሕዚ ፅምዶ ማለት እንጀርኡ ስለ ዝኾነት እያ መን ምዃኑ ዕድመ ብልፅግና ተሕፅር ጉዳይ ስለ ትመፅእ ዘላ እዩ በፍጹም ሞይቲ ሓድር ኣለኹ ኢሉ ተኸራፈሱ ብደንብ ጌርኩም ደግፍዎ ዘለኩም እንጀራ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ዕድመኹም ዕድመ ብልፅግና ምዃኑ ዕድመ ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኑ ንዚኹም ድማ ወጢርኩም ክትቃለሱ ዘለኩም ንሕና ንመኽረኩም ወጢርኩም ተቃለሱ እቶም ገበርቲ እከይ ንብርሃን ጁላ ትማሊ ሓቢሮም ከይዶም ጀግናዊ ኤርትራ ሰራዊት ዶ ጀነራል ፊሊጶስ መራሒና ዶ ናትና ፈጣሪና ዶ ኣቦና ዶ ዝብሉ ነበሩ ድሓር መፅኦም እዚኣቶም ንኣበባው ታደሰ ግዜኦም ፀልሚትዎም እዩ ፀልሚትዎም እንታይ እናተዛረቡ ከም ዝሓድሩ ተስፋ ይብልናን ኢና ወያነ እኳ በይና ከቢብና እኳ ምንም ዘይገበርናዮ እዚኣቶም ድሕር ንህልውናኦም ኢሎም ንህልውና ጉዳይ ምክንያቱ ክወረካ እየ ኣነ ንስኻ ሓኒቓ ክሕዘካ እየ ምዕራብ ትግራይ ይብል ፀለምቲ ይብል ትግራይ ከም ትግራይ እውን ከቢበ ሸቐጥየቱ ነዳዲእቱ ከቢበ ዝግበር ኩሉ ክገብረካ እየ ዝብል ናይ ህልውና ጉዳይ ዝገጠመሉ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ እውን እኒሆ ብጣዕሚ ዝሕነየሉ ዘሎ ንትግራይ ኮነ ዓብዪ ዝሕነየሉ ዘሎ ነስመራ እዩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሰዋና ኮይኑ በቃ ጥሕንሕን ኣቢሉ ናይ ዓለም ወርልድ ኦርደር ተቃይሪ ዓሰብ ወሲደስ ማንም ኣይሓተንን ኤርትራ እውን ሪኮግናይዝ ዘይገብራ ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ዘይገብራ ዶክመንት የብለ ቃለ ጉባኤ የለ ኣበይ መን ከም ዝሃበ የለ መን ከም ዝፈረመ የለ ኢሎ ፓርላማ ዝዓብል ዝነበረ ሰብ ንፈልጦ ኢና ንመን ከም ዝሕነ ብልፅግና ብዓለም ይነግሩና ብውሽጢ ትኢኩም ከም ትግራይ ኩዕ እንቅፋትኩም ትኾና ኣለኹም ፕሮክሲ ወር እዩ ዝብዎን ጌታቸው ፕሮክሲ እዩ ዝውግዚ ናይ ትግራይ ኮነን እኮ ይብልዎ ናይ ትግራይ ፈረቓ ንባ ሱዳ ኤርትራ ለመሬታ ተወሲዳ ድያ 1 ሚልዮን ህዝባ ተፈናቂሉ ድንዮም ሱዳን ተፈቲን ህዝባ ተፈቲን እዩ ሱዳን አይዲ ኣብ ሬፊጂ ካምፕ ሓሸባ ሓምዳይ ዘሎ መን ድዩ ትግራዋይ ኮይ ዘለዉ ዕድለኛታት ኮ እዮም ብመተማ ግዛም ዝኣገሮም ኣምፅኦምዎም መቐለ ግዛም ዘምፁ ሓደ ኩሉ ይኽእል እምበርኮ ኣብ ኮይ ተፈቲኑ ኮይ እኒአው RSF ኮልዖ ናይ ሰሙን ናይ ክልተ መዓልቲ ቀሪቦ ዝነበረ ኮይ ኣብኡ ዘሎ ህዝብና 1 ሚልዮን ህዝቢ እኒአና ሉዓላዊነትና ክብርና ተጋሂሱ ዘሎ እኮ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝሳቐሉ ህዝብና እኮ እኒአና ሰብ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረቡ ብዛዕባ ተመዘባላ እዩ ዝና ንዛረብ ንሕና ህዝቢ ፀገደ ህዝቢ ዳንሻ ህዝቢ ናይ ዳንሻ ኮን ህዝቢ ሁመራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ፀለምቲ ብፀላእቲ ዝጋፋዕ ዘሎ ህዝቢ እኮ እኒአና ታው ኣተኸንዲ ህዝቢ ድነ ዝጋፋዕና ዘሎ ለይትን ቀትርን ኣበይ በፃሕኩም ተስፋ ኣለና ድለብዘና እኮ ናደወለ ዝሓድር እኮ እኒአና እኮ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እኮ እኒአና ታሴራ ካብ ጣብያ ናብ ጣብያ መንቀሳቀስ ዘይብሉ ባንክ ኣካውንት ክኸፍት ዘይኽእል ትግራዋይ እኮ እኒአና ምዕራብ ትግራይ ባንክ ኣካውንት አይዲ ስለ ዘይብሉ ታስራ እንድሕር ዘይብልካ ባንክ ኣይትኸፍትን
ዘይብሉ ከሎ ካብ ጣብያ ናብ ጣብያ ንጎንደር ዘይሳፈር ኮኔና ካብ ምዕራብ ትግራይስ ግደፍዎሞ ንሕክምናስ ሪፈር ንጎንደር ዘይኸይድ ኮኔና ከምዚ ሒዝዎን እኮ ከምዚ ገይሩ ሒዝዎን እዩ በዚ ዘይሕርን ትግራዋይ ኣይ ትግራዋይ በዚ ዝኸኣሎ ሚድያ እንትል ብሚድያ ኣክቲቪስት ኮይኑ ብኣክቲቪዝም ዝኾነ ሰባኺ ኮይኑ ብስብከቱ ጀራቱ ኮይኑ ብጀራርነቱ ተጋላይ ህዝቢ ትግራይ ከም በዓል ሃፍቱ እውን በዓል ሃፍትነቱ ኣብዚ ዘይረባረብ ትግራዋይ መዓዝ ክኸውን ትግራይ ንትግራይ ምሁር እየ ገለ ክልተሎስ መዓዝ ክኸውን ናይ ትግራዋይ ምሁር ነዚ ዘይኮይኑ ናለ ትግራይ ክንደይ ፕሮፌሰር ክንደይ ዶክተር ክንደይ ኢንጂነር ኮይ ዘለዋ ትግራይ ክንደይ ፖለቲከኛታት ኮለዋ ኣብ ደገ ክንደይ ናይ ሓርሻ በዓል ሞያ ክንደይ ሓኪም ኮለዋ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን እኮ ኣብዚ ኮንትሪቢዩት ተከይድካ ኢኻ ናይ ትግራይ ውፅእ ዘምፅእ ዝኾነ ብትኽእላ ነገር እሱና ንገብር እሞ ካብ ኢሎም ካብቶም ዝተመንጠሉ ሓደ ኤታማዦር ሽሙ ከመይ ከም ዝሕመካ ናተይ ትብሎ ነበርካ ካብ ኢድካ ሸተት ኢሉ ከም ዝፀካ ተሎ እሞ ነገራት ብዘይሓሰብካይ መንገዲ ሕሱስ ክብለካ ተሎ ቀይሕ ፃዕዳ ነሪኡ ሕሱስ ክብለካ ተሎ ናይኒ ናብ ድንኩል ቅድሚ ምኽያድና ናይ ኤታማዦር ሽም ኣለና ናይ ኤታማዦር ሽም ናይ ብዛዕባ ባንዳነት እዚኣ ክዛረብኩም ተለኹ ሕራነ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ እዩ ትማሊ ኤርትራ ሰራዊት ኮ ትግራይ ኣቲ ክበሃል ተሎ ኣተሓሳዊ ንሕና ጀግነት ደሊና ና ኤርትራ ንኸይድ ሰራዊት ሓፂሩና ሰራዊት ውሒድና ና ኤርትራ ንምፅእ ኣንታ ገለ ሕሶ ብለ ቅድድ ብለ ክሕሱና እንተሎ ሽዑና ዘከርኩም አዘክርና አንዛረበሉ ወይዘይ እዚህ የኛ ሰው ኢሞሽናል ነው። የኛ ሰው ለመቀጠር በጣም ዝግጁ ነው። እንዴት እንደሆነ አይገባኝም። የሌላ ሀገር ሰው እኮ እንደዛ አይደለም። ግብጽ ሄደው እኮ ጸረ ግብጽ ናሽናል ኢንተረስት የምታሰልፈው ሰው ገንዘብ ሰጥተም እኮ አታገኝም። ሳዑዲ ሄዳ አታገኝም። አውሮፓ ሄዳ አታገኝም። ቻይና፣ ራሽያ፣ ጃፓን ሄዳ አታገኝም። የኛ ግን በጣም ተቀጣሪ ነው። መቀጠሩ እስከምን ይሄዳል መሰለህ? ሲፈልግ አይሲስ ይሆናል የኛ ሰው፣ ሲፈልግ ምንድነው አልሸባብ ይሆናል የኛ ሰው። አሁን አልሸባብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሕዚ ትዕብዳ ነው ማለት ከም ዘጽሐይ ተመልከቲ ዕብዳ ናይ ብርሃኑ ዘብክዮ ዘሎ ቅጥረኛ እዩ ዝሎ ንቅጥረኛ ታይማት ምዃኑ ኤርትራ ባትኖር ኖሮ ክበሃል ተሎ ቅጥረኛ ኮነን ጀግናዊ ኤርትራ ሰራዊት ክብል ተሎ መሐመድ ተሰማ ቅጥረኛ ይኮነን። ኣብ ትግራይ ኣቲ ከም ዘይት ካግበር ክበሃል ተሎ ቅጥረኛ ይኮነን። ናይ ኣምሓራ ሰራዊት ናይ ምዕራብ ትግራይ ናእቶ ኢልካ ምዕራብ ትግራይ እቲኻ ኩሉ ጀኖሳይድ ክስፍፅም ተለካ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እቲኻ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ደመቀ ዘውዱ ቅጥረኛ ይኮነን። ኦህዴድ ክሰርሕ ተሎ ካብ ኢዱ ክምንጠል ተሎ ከምኡ ዝበሃል ማንም ካብ ኢድካ ክምንጥለካ ዝጠቅም ነገር ካብ ኢድካ ክትምንጠል ኣይትደልን። ዝደሊ ማለት ኣብ ኢድካ ክነብር ኢኻ ትደልዮ ፀላኢኻ ክረኽቦ ይትደሊ ኣብ ኢድካ ዘሎ ነገር ኣብ ፀላኢኻ ኢድካ ኣቶ ይግባል። ኒውክሌር እዩ ኣብ ኢድ ሒዙ ነይሩ ንሱ እዩ ዝምንጠል ተመንጢሉ ዘሎ ህዚ ተመንጢሉ ድማ ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ሒሳብ ሰሊሖም ኣስሪሖም ካልኩሌት ገይረ ወዲኦም ኣሜሪካን ቀዲሞም ተደዲዎም እዩ ከቢድ ውጊ ይመፅእ ኣሎ። ያው ጌታቸው ኣብ ቀረባ እዋን ውጊ ይጅመር ኣሎ። ጻድቃን ኩሎም ሓቂ ከም ዛረቡ ነይሮም ኣብ ቀረባ ግዜ ይጅመር ኣሎ ይብሉና ነይሮም። ኣብቲ ኣልጀዚራ ገለታት ይትንትኑ ኣብ ዝኾነታት ፓብሊሽ ይገብሩ ነይሮም። ፀኒሖም ዓመትን ገለን ኮይ ውጊ ይመፅእ ኣለና በሉ። ንምንታይ ውጊ ዝመፅእ? ህዝቢ ትግራይ ውጊ ስለ ዝደሊ ውጊ ኣዕናዊ ቀታሊ ምዃነ ይፈልጥዎን ብፆቶም ክስውኡ ኣይረአዩ ኣሕዋትና ይሞቱሉን ኣይተሰውኡሉን መስዋዕቲ ማለት ሕድሕድ ገዛና ካብ ገዛና ጀሚሩ ሳብ ሕድሕድ ገዛና መስዋዕቲ ይንፈልጥ ንሕና ንምንታይ እዩ? ከይዱስ ጅማ ክወርር ኢሉ ህዝቢ ትግራይስ ጅማ ናተእ ኢሉ እኳ ኣሶሳ ከይዱ ናተእ ኢሉ ወይ ኣዲስ ኣበባ ፊንፊነ መፂስ ፊንፊነ ይግበአኒ ኢሉ እኳ ትግራዋይ ኣይበለን እኮ። ዓፋር ከይዱስ በረሓለ ይግበአኒ ኢሉ እኳ በረሓለ ናይ ቦታተ እዩ ከምዚ ኢሉ ጠይቁ እኳ ይፈልጥ ኣይጠይቐን እኮ ኣይጠይቐን። ታሪስ ሪስፔክት ተገበረት እታ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዝፈጣ ትግራይ ኣብኣ ግን ኣንብሩኒ እዩ ዘሎ ክነብር ኣይነንብረካ ዝለካ ዘሎስ ካብኸ በቃ ኣኽለኒ እዩ ዝብልኮ መንእሰይ ትግራይ ውግእ እኮ ይፅየፍ እኮ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እኮ ኣኽለኒ ኢሉ እኮ እዩ በታቲኑ ከጥፈአካ ንስኻ ንኬንያ ስለ ዝኸድካ ንስኻ ንኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኸድካ ንስኻ ኣዲስ ኣበባ ኸድካ ኮንዶሚንየም ን20 ሰብ ን10 ሰብ ስለተኻረኻ ከምኡ ድዩ? ካብኡ ከንታ እዩ መወዳእቱ? ደቂ ካበይ እዮም ዝነብሩ? ደቂ ካበይ ክነብሩ? ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ክነብር? ኣበይ ክነብር ህዝቢ ትግራይ? ናይ ሰራዊት ትግራይ ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ ፍሪስና እየና ክልተሎ ኣነ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኮ ተሰሚዑ ይኸውን ኢለ ናይ ጻድቃን ዘረባ ማለት እየ። ሰራዊት ትግራይ ዋና ዕላማ ስራሕናዮ ሰራዊት ትግራይ ፖለቲካ ብስራሕናዮ ምክንያት ዕውዝ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምፍራስ ኢሉ
مو DDR زوج سراوي تقرأي كوي من لسلنا أهادو حتى يقولنكم فتي قفاي بهال لما أنتو سام مقالة أوصلنا ندام استلسلني كم زي أنا تدرش كم زلون يفلتنا مقالة رأي مقالة قفالة زبار رأي بفيديو إذا رأيني أنتو بفيديو دام السماعت سنبتون سلسل خوانا أول يلكم زي من سيدا ومزير الناس نانوسي قفاء مقالة نيخا قفاي سوشيال ميديا رأي مقالة قفاني مقالة كارو ينون جير هذه بزعوا قفاء تم وانا ناي تقفاء زبهال سراوي تقرأي DDR زمالسة زوص نابوس قدكا نادولو خمز مصو نفلد نسمعينا هلاو هزب تقرأي زمالسة له سوشيال ميديا نجيتها خيتقادل خازل خازل له نمتاي بعزوي مقالة خناتينا يقولوا خالو كم يخاط أت مقالة تلكايو سعرنا نمتاي أشكعنا خيتقادلنا بوليتيكا سرح بينا السوشيال ميديا ون بقى أنه تقرأي سبر مورال سبر كذا عم زعتوزن أديتها لما أنا وصوص زر أديتها دينا ولا لأن مع زاربا قال له حنسيته ونسأنا له لما عتني زجاجة أخوان الله قال له خم جك هذي قال سيزي قال سناي نوع عز خالق قال سيو قال سيو نزق قال سامي كات مكت ببلحات مكتو كنكدينا ناي جرال دنكل زع بقعة سراوي تقرأي قومنا سراوي تقرأي هذا وانت زاربا يزي سراويتنا أبزل عليه صبوا قومنا أيزركن سلطان أول ناود أمانة زم سجمات كفترون تلو أنكرنا إن نوصل إذا حلف استفتر سجم عرينا خنصري صنعات كلنا عمت كلو دوز ولا تجارة لاي سلازخانة تمهرنا لطرح أنت يكونس نقدم يتول عرينا أنكرنا لون عرينا صرنا لون نعوتنا وسنت زغونو تحاسباتات وسانتات زوسنا لون تملكتي مدبنا خنزازمو بلصقنا تنقع هجبر زغبو فلافت مرحتي نايدرون متقعتا تطنققو ناي مقرع بلصقنا زاربو سويل حدا 500 زباله زن سوار مدرون زباله نشتيات سويل فودو سدد بيله مورال كسبريه بدرون كده قبلهم يزبل بزح قراتات كويس قرات ስለዚህ ሙሉ ጥንቃቄ ክግበር ክእል ኣለዎ ኣመራሕቲ ብፍላይ መራሕቲ ልዩ ኮነ ወሬቨር ናይ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ድዩ ኣብ ትካላት እውን ከቢድ ንሱታት ኮንትሮል ይግበር ግን ሙሉ ሕዚ ሙሉ ጥንቃቄ ዝግበረሉ እዋን እዩ ሙሉ ጥንቃቄ ሲሉ ሓደ ብሓደ ቀስ ንሱ ካብ ዝጅምር ፀኒሑ እዩ ወንድም ኦስማን እውን ኣብ ሸረሪና ተኩሱ እዩ መጉዳእቲ ውለውፅሑ እዩ ሰሚና ኢና ኣብ ያው ናሽራሩ ንፈልጠና ካልእት እውን ለማዕት መን ለማጣዲ ይብለና ኣሎ ይፈልጥ ናይ ፈለጥ ከመ ቴክስት ሜሴጅ ይገበል ይሓል ወላላ ኣብ ኮሜንት ዝገብዛን ይፈልጥን ኣብ ስቱዲዮም ሰዓት ዝኾነ ሃበን ዝገብር ይኽእል እዩ ዝኾነ ግን ንመራሕቲ ትግራይና ንዛረብ ዘለና ብልፅግና ዝጉረሮ ንሱ እዩ መራሕቲ ጥራሕ መራሕቲ ወላ ሓደ ሽዕ ዘዲደ መጀመርያ ናይ መጀመርያ ክጅምር ተለኹ እግረኛ ክጅምር ተለኹ መጠነ ሰፊሕ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ክጅምር እየ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ታርጌት ገይረ ኣብ መራሕቲ ታርጌት ገይረ ዝገብሮ ክል ባዕለ ይፈልጥ እዩ ዝብል ሙሉእ ጥንቃቐ የድልየና እዩ ምባል እዩ መደብና ኣብዚ ክንዛዝሞ ተመልከቲ ኣብ ድሮ ሰማዕታት መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ 15 መዓልቲ ኮይና ኢና መደብ እዚ ነዳልው ኣለና ሓቢርኩምና ፀኒሕኩም ዝተኸታተልኩም ክብረት ያለና ፅንሒልና ሓደሽቲ ሓበሬታታት ተሊባ ኣምሓርኛ ሕዚ ኣቢልና ንመፀሉ ኩነታት ክህልወና እዩ ስለዚ ሓቢርኩምና ፀኒሕኩም ዝተኸታተልኩም እኔና ሎማዓንቲ 40 ዓመትና ኢና ነግናኩም ዛራ ሚድያ ናና እውን 40 ዓመትና እዩ ሚድያኩም ደግፉ ሰብስክራይብ ተዘይገርኩም ሰብስክራይብ ገርኩም ወፅኹም ላይክም ጓል ትረሱ ክብረት ያበልና